बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज दो अहम और बड़ी खबरें आपको दूंगा। कल वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम और बड़ा इजलास हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की कुछ खबरें निकाली गई। उनकी हकीकत क्या है? आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उसकी प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी की गई? और क्या आर्मी चीफ और जो DGISI हैं वो हुकूमती सियासी जमातों के जो इत्तेहादियों का इजलास था उसमें शिरकत की है उन्होंने, तो उनकी तस्वीरें फुटेज क्यों नहीं जारी की गई? और सदीक जान जो कि हमारे प्यारे दोस्त सहाफ़ी हैं, उनको पुलिस और हुकूमत जो है तोड़ने में नाकाम हो गई है और एक रोज़ा रिमांड के ऊपर उनको पुलिस के हवाले किया गया है या फिर CTD के हवाले किया गया है। कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा और चांसेस ये हैं कि कल उनको जुडिशल करके या तो उनको बरी कर दिया जाएगा या फिर कल जुडिशल करके उनकी जो जमानत है वो हो जाएगी। और इसके अलावा कल पार्लिमान का अहम इजलास हो रहा है। कल पार्लिमान का अहम इजलास हो रहा है और इस इजलास में टारगेट कौन होगा? अदलिया होगी, इमरान खान होंगे, कौन होगा? ये हम आपको बताएंगे। कहानी कल क्या होने वाली है और क्यों अदलिया को हुकूमत एक बार फिर टारगेट करने जा रही है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, जिसके अंदर 12, 13, 14, 15 जितनी भी सियासी जमातें गिनते जाएं, आप गिनते थक जाएंगे लेकिन जमातें खत्म नहीं होंगी, उनका मशावरती इजलास होता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के वर्करों ने हुकूमत का जीना इतना हराम किया हुआ है कि इनको उठते बैठते लेटते सोते इमरान खान नजर आते हैं। सुबह से लेकर रात तक इतनी प्रेस रिलीजें, इतने बयानात, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि इमरान खान का नैरेटिव नहीं तोड़ पा रहे हैं। पैमरा के जरिए टीवी चैनल्स को इमरान खान की कवरेज रुकवाई जाती है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। हर वक्त ये टीवी के ऊपर रहने की जो पॉलिसी है, इसकी वजह से लोग गालियां देने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। और रही सही कसर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के सरबराह के खिलाफ इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए थे, तो उनके प्रोटेस्ट के बाद जो सूरत हाल है वो खराब हो गई। वफाकी हुकूमत से लेकर नीचे तक सबकी दौड़ें लगी हुई, सब परेशानी के आलम में, और इस लेवल के ऊपर परेशानी थी कि कल हंगामी इजलास बुलाना पड़ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह इजलास 2 बजे से शुरू किया, सदारत की। बीच में कहा गया कि वक्फा हुआ और वक्फे के बाद जो है वो अस्करी क़यादत उसमें अंदर शरीक हुई और फिर ब्रीफिंग दी गई और ओवरऑल स्ट्रेटजी तय की गई। यहाँ पर ये कुछ सवालात आए हैं कि क्या आर्मी चीफ की मुलाकात अलहदा हुई है प्राइम मिनिस्टर से और DGISI की, या फिर उसी मीटिंग में शिरकत करते हैं। मेरे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI वो इस मीटिंग में शरीक होते हैं और इस मीटिंग का जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और जो वीडियो जारी की गई है उसके अंदर ये दोनों मौजूद नहीं है। कल एक बार फिर पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर वजीर आजम हाउस की तरफ से हमले की कोशिश की गई। कहा गया कि जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात की गई कि इमरान खान के लिए अलग कानून फिर क्यों है? मतलब कि अदलिया को डिफेम करने की, अदलिया के खिलाफ मजमूम मुहिम जो है वो चलाने की कल प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये बातें सामने आई। फैसला हुआ कि पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा 22 को। कल पार्लिमान का मुश्तरका इजलास होगा और उस इजलास में कानून की या फिर रियासत की अमलदारी से मुतालिक अहम फैसले होंगे। मैं आपको बताता हूं उसके अंदर फैसले क्या होंगे। इसके अलावा तो और भी इस मीटिंग के अंदर फैसले हुए हैं। एक अहम बड़ा फैसला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर और जिन्होंने इस सारी जुडिशल कम्प्लेक्स वगैरह के ऊपर पुलिस और पथराव किया और जो तसादुम की सूरत हाल है, वल्लाह आलम क्या क्या हुआ, उसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। और आज एक JIT बनाने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर आई है कि इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो शामिल होंगे। 7 रोज के अंदर जो जो नुकसानात हुए हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो पब्लिक की जाएंगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये प्लॉट सेट किया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा कई दिनों से एक बात कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है।
ان کے پاس جتھے ہیں، تحریک انصاف کے پاس کالعدم لوگوں کے نام موجود ہیں، اشتہاری ہیں، خیبر پختونخوا سے دہشت گرد کہتے ہیں بلائے گئے ہیں، مسلسل یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کل مریم نواز واز دیئر ان دا میٹنگ، مولانا فضل الرحمان وہاں پر تھے۔ یہ دونوں کی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، لیکن ان کو کوریج سرکاری ملتی ہے۔ یہ دونوں نہ ایم این اے ہیں نہ سینیٹر ہیں، اور یہ کل پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک ایسی میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ یہ ایک سیاسی میٹنگ تھی، اور اس کے اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اے پولیٹیکل نہ کرو۔ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ اینی ویز اس کی فوٹیج اور پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی، لیکن میری خبر کنفرم ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہیں اس اجلاس کے اندر چیزیں بھی بتائیں اور ساری صورتحال بھی بتائی کہ اس کا نیریٹو کیا ہے، کاؤنٹر، اس سے سارے معاملات کیے گئے۔ بہرحال اس کے بعد اب معاملات شفٹ ہو چکا ہے پارلیمان کی طرف۔ کل پارلیمان کا اہم اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ٹارگٹ ہوگا پی ٹی آئی، ٹارگٹ ہوگی پاکستان کی سپریم کورٹ، ان کے جو ججز ہیں، ان کے جو چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے علاوہ جسٹس عمر عطا بدیال صاحب، چیف جسٹس وہ ہو گئے، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب، جسٹس جو مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، یہ ہیں۔ اور ان کو جس کا جیسے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پاکستان بار کونسل کے کچھ وکلاء کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے خلاف اور ججز کے خلاف جو ایک سازش تیار کی گئی تھی، اب وہی پلاٹ جو ہے وہ ایک بار پھر کل پارلیمان کے فورم کے اوپر ریپیٹ ہوگا، کیونکہ پارلیمان کی پروسیڈنگز کو آئینی کور حاصل ہے کہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی، کاروائی نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے ججز کا محاسبہ کرنے کی بات کی جائے گی، ان کا جو ہے وہ ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے یا پھر پروسیس ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی ٹارگٹ کی جائے گی، بین لگانے کی ڈیمانڈز کی جائیں گی، دہشت گرد جماعت قرار دینے کی بات کی جائے گی تحریک انصاف کے خلاف، کیونکہ پلان یہ ہے کہ عمران خان کا ہم نے عوام کے ساتھ مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اتنی مقبولیت کے تھریش ہولڈ اپنا توڑ چکے ہیں کہ اب ان کا مقابلہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب حل یہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، عمران خان کی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے، جو کہ مریم نواز صاحبہ مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ تو کل ادھر سے یہ ڈیمانڈ آئے گی، جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی، اور سپریم کورٹ کیونکہ کسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے جو آفیشلی اگر کہہ سکتے ہیں کہ جو آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی جماعت کو پابندی لگائی جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر آپ نے جواز فراہم کرنا ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے ایگری کر جاتی ہے تو پھر اس جماعت کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، اور اس کے جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ اور سینٹ ہیں، جتنے بھی باقی لوگ ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران، وہ سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، شومی قسمت کہ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جو کچھ ججز ہیں جو ان کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیوریٹ ہیں، اور کچھ ججز جو ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگتے۔ اگر یہی جج ان کی اسمبلی بحال کر دیں اور یہ اقتدار میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر یہی جج جو ہیں وہ سی ایم کے حوالے سے کہیں کہ سی ایم پنجاب کی جو ہے وہ حمزہ شہباز نہیں ہیں بلکہ پرویز الہی بنیں گے، اس کے اوپر انہوں نے نا بھری پریس کانفرنس کر لیتے ہیں مرافقت کرتے ہوئے، مطلب خون کھولنے لگ جاتا ہے اس طرح کی حرکتیں دیکھ کے ان کی، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ باتیں۔ تو اس وقت ان کو سپریم کورٹ کے ججز برے لگتے ہیں جب ان کے خلاف جاتے ہیں، اور جب ان کے حق میں فیصلہ آتے تو پھر تو چومتے ہیں، کیا آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ تو اب کل ٹارگٹ ہو گئے سپریم کورٹ کے ججز، کیوں؟ پلان یہ ہے پی ٹی آئی پر بین لگانی ہے، پابندی لگانی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کیونکہ اس کو آفیشل کرنا ہے، اگر انہوں نے اپروول دے دی تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر بین لگ جائے گا۔ لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے گی اور عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی تو ایک اور جماعت رجسٹر کرا کے وہ آ جائیں گے، نہیں تو آزاد کینڈیڈیٹس تو ہیں ہی ہیں نا، وہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو الیکشن اگر لڑنا ہے تو عمران خان کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو کل یہ بڑے پلانز ہوں گے، اور کل یہ ایسی حرکتیں کل جو ہیں وہ کل پارلیمان کے فورم کے اوپر سے کی جائیں گی، اور ویسے بھی اس پارلیمان کی اب تو ویلیو ہی ختم ہو چکی ہے، جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس نے 2018 میں
सब सियासी जमातों से ज्यादा वोट लिए हैं, उनको एक पूरी प्लानिंग के तहत बाहर कर रख के बिठाया हुआ है और अब आप चीखते हैं। सदीक जान के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं कि सदीक जान की का जो 1 रोज़ा रिमांड है वो दे दिया गया है और जज साहब ने समाअत की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समाअत हुई। जो तफसीलात सामने आई, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सका था, रश बहुत ज़्यादा था, तो उधर से जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो सदीक जान साहब के वकील हैं उन्होंने उड़ा के रखी है FIR और पुलिस की जानिब से कहा गया कि सदीक जान ने शेल जो है वो शेल इनसे बरामद करना है। जज हंस पड़े और उसके बाद FIR के अंदर नाम ना होने की वजह से भी मामलात हुए। पर मैं तो ये समझ रहा था कि आज जज साहब हैं वो थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, जो जज साहब हैं थोड़ा सा कानून के मुताबिक चलेंगे, लेकिन क्या करें, मातिहत अदलिया है, ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हुकूमत का अलग प्रेशर है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो जस्टिस क्या नाम है उनका, आमिर फ़ारूक साहब, वो तो पता नहीं किस तरह के जज हैं। ना इंसानी हकूक़ उनको नज़र आते हैं वायलेट हो रहे हैं, ना उनको जो बुनियादी जो हमारी जो खुद हकूक़ हैं वो उनको नज़र नहीं आते। मतलब अजीब व गरीब किस्म के जज हैं, वो अपनी मस्ती में बैठे हैं कि मैं आगे बैठा हूँ तो बस बैठा हूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलें और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है लोगों के जो ज़ब्त ख़राब किए जा रहे हैं, अल्लाह इनसे पूछेगा जी जब ऊपर जाएंगे तो इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, तो कम से कम उनका थोड़ा सा ख्याल तो करें। तो बहरहाल 1 दिन के रिमांड हुआ है, अल्लाह करेगा कल इसके ऊपर ना बड़ी पॉजिटिव और खुशखबरी मिलेगी, लेकिन हुकूमत सदीक जान को तोड़ने में नाकाम हुई है। सदीक जान ने कहा है कि बाहर आएंगे अपना वही काम करेंगे, इनको वही जवाब देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह पीछे हम भी नहीं हटेंगे, हम भी आपके साथ हैं। सदीक जान, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और जल्द ही मुश्किलात जो हैं, ये मुश्किल वक्त जो है वो आपका ख़त्म हो। 2-3 दिन की बात होती है, उसके बाद लोग आ ही जाते हैं। आपका क्या आ गया, आपके नाम के ऊपर ऐसी कालक लग गई जनाब कि अपने आप को ये सियासी जमहूरी जमात कहते हैं, वो भी ख़त्म आपकी। एनीवेज, ये था आज का वीलाग। इंशाल्लाह किसी और वीलाग में आपको मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह खुद जाऊँगा अदालत में और सदीक जान के साथ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, कल अच्छा होगा। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो।